ऑन कर दे फोन, ऑन कर दीजिए। आप जैसे करेंगे वैसे ही रखिए। ओके। हम्म। ठीक है कृति दीदी। तुम सोएगा नहीं रे खुशू? खुशू सोएगा नहीं? कब सोएगा? हाँ इसको हाँ झाँप लो तब सो। ठीक से ठीक से ठीक से ये बात। हाँ हाँ ये तकिया दे दे। लो, सो। सही में आ रही है अब तो। गूंगा है, हाँ गूंगा है। ये लड़का सोएगा नहीं। सो जा जल्दी सो जा। सोता क्यों नहीं है? खाली हर हमेशा ढिशुम ढिशुम करने के फिराक में रहता है। चल नीचे सो जा, बैठो सो जा। सो बाबू को दिखाएं, बाबू को दिखाएंगे तो कॉपीराइट आएगा ना। देखा मेरे बच्चा का देखा। खुशू अपना शकल दिखा दो। हाँ तो हमरो सुला देते हैं। ओके जी ओके, आपकी ही इच्छा। थोड़ा आप, थोड़ा आप में मिल रहा है, थोड़ा उसके पापा में फेस मिल रहा है। हम्म। अरे यार पानी पी लो। नहीं पानी नहीं पियेंगे आज हम, बिना पानी पिए रहेंगे। हम तो देख ही नहीं पाए, आपकी वीडियो देखने देखा था। कौन सी वीडियो प्रीति दीदी? कौन सी वीडियो?